politique ko ise nam ki rebta odamba ampam seka sonska ne kiba kitba la fi ko ise min shalmai wetra ko zinda manga ya mwenda muhun kulkenga kom ti rumsala kulzera man kalum e to nanta sen zin bene na pam ko ise am sambisi bayira television getba la kala rabay fa gel kepne o toenda ya sida bangati nam ki reb sulu sambonti chef de file de opposition politique mbon koy ya se fo pa ma se kane ki bakit ba sibra sun lora ya sigir ki wura sampiga ren ni se ka sampam ne ki bakit ba wini kam tiab sun ko koy se koy skuni gela ne tumbu to rab sun tumla wan to yida ab sun lagam taba man kende sigir ki wura sama a tabla sigir ki rasma na se ya ri fa koy se ari asalif belem ne yar kite dans une bene to kan kelre se fo panore ya ba tawr sabar tete ne ni sinde ya koy sanantas ki bakit ba meta Gilbert Wedrao Jio ku rahma tab ne nasi ne ba kina province ram business la tab business la yi pour province tab la ne ba papa men kene ti bonyinga la fi kalm ma papa me ndanya tab wala opposition wenga na yal dare la rundo bam yal samti rundo ne be suka ab taba nan kenam ya yene la bene ya komanjari ya bam ya bali business la yi ba hen kena ha sida ne ba yimi rundo men paraba be dori ti seba paraba dori paraba région de Sahel paraba yina wuli go sumpano ne gorom zin safa dil rundo ton yekne ba ya hanna pus ne ba barka bale ton wa yit mbol ne ba tubiwa gom kabe bum pagomi abelam ti ya ton ya namala ton paratla ya namala ton datin fazala ya ne ba rayila ab kabe bum kamani ab man gom le ni safa la base fa nimbuida nina wokam nimbuida kelin yimi yete rundo ton gom da paton men yingwe ya ni kalma ya wo me ton na mana wanti kan safa yalse dil ton pour da wona barka province nam pour woni ba han ton yine la fini banam le ba kene la fini banam ti ba afrika sami bal ton ka sam de bi ton ya metba ton de lam ti panit le ton kisi ya bayira la drati bayira ken pam la fi la ken tor ton le wuliga meti sa sida vuima han ya nangle ninga dila be ge wanto to lab na yols nimbuida vuima yam ti na ba tinga na bi ngoma me yeti bu makwera labrata meti de nish ton yele me nyezra sa mikam ti ya wala nambo soya wa noya bam nyi te bam nan digisam ti ton bayira pam la fi wo ne ka fa ton le ba zingo ha renyes kanga ton be nyes kanga pour dil ton wuliga me ton pa kitne da ton pa zap ne da ton data mbalti ton ne ba hambe nanga pour nankanga sabu render turu gane sekanga ko komsa yembara oyefo ina mu nigram ti sibra son lo ratet sigir kiwra sam piga tinga ta whatsapp sam bonen ninga tawi min la fi minari abse kam na ore ratet shkala mai wetra ko nepto mitba en kyang manga yabs nan to ka manga dam la sambe tawran yida ya mang lokto yiber mebe jugu lab nan to kan lekinge se tuma nu gas nga toto render sam tamanga go ne poakas be na tinga ta whatsapp yuri nganya kabla me renda bwini kam sen lokti kasanga sambet manga ya hectare pisile lolandike tayar ma fangil kapi ya hectare pisnu da olo isaka fando erkela minura professeur Chalmay Wedrao ton zekat karak on waka yibe wane tumtunma ne gouverneur nanges man lokti kasanga hansing meba anu kendel hendige toto la ton han kenge sa ton mi kamti tumna me ton ne rot yi sing mebo ton ne sor nyake ton ne tumna me nika fa be tum zingi ton sundwe ya noro bala edwa mi kam ti neptum na hando mi ti nep katum no a datin compelen yersa la ton wa mi kam ti neptum na me rota yimi rota metame ni lor pour ton antin ti zinen son hane ton ba fa nepto damba angese tumna tumno tono anali kanu ken bogo wakat bogo la tonan toron le bon wakan waye tidna pakati maroro na yelen te toron pam zingen tip neba yam la hamiti banwenga hanke tenga teka akitam ti tumda tumbu fa mare la ton mikamti mahawaye erkayiti mara sami la akolra wero ti idna lepsen gehne tumtumna abto damba ngeh bameleri ka sarat bogo na yeni ti ton bangai ma metenga te wilgam to damba tumna na yi toto
la ton na pa me ro ta wakat ninga te lebon wakane wa man inauguration yamba barka rasma yu wabsan weno benga winiti sa na muhun kulkien ko maramba me la ko maramba pokon rumsi la jim kulzendo man kalum renda bwini kam tenen tuom kanga ngo ne ranya kane batonan to kan likengese nem ni sen kam na ran kyange bangete minisi ni singeta gol ga tuma pas minisi pokra singet san matuma ba meze kam na ran kyange la sen kyenga ab kyenga sibi la pura nan to kan likengese nga singa toto la person wan kyenga mi kam ti etbe ki ba kit batun tunu nyarba ya sie la sina watara la Elise Cabré et pam venam gouverneur son to mo brama santa zinga porin nan le bon vie son bon bang yella sen sing zininga ada seka ko tenga pour la wanta seka ko ya tembila sambe sibi commune na pora option tabe obia niga yipsen kingai onzo sing pore oblege sameti sara seniti ko mazoya ko zetma vura ad mora kime ti dima hadare yong saning hinnewa bon sakanga ni wa sara vin kambe ko ne wa yel mamti aniga tabanki la jarsa poussin la niga hinki wala ni hinda ligren de we donc niga hinki niga las ndale rebe ne bala tin tia wala las pour lab kalam ribo ti niga ri bon yen ve kambe mo mardi odare la bon to mam ti niga yimme le benkika donc niga yiba hinki woton wanji ha bon ton hinje niga ko ma nda ha ni niga position he so ba ton nemti mo yon wo pompa ne mo ti donc te ton dike vuna ton tan alfo banga boko mikti abene la tumna singa ya team ya wala poison budu la wani yel kanga gouverneur son to ramba console to nyorum kimsa tumnoy wala onea la ministère ninga singeta gulga yelle en le passe laboratoire national singet nimbuida la fi yelle wa men yakoma sinkelen terrain pour mbenoa en passe bumba taba nanti man visu kumbangsi ya bum ninga kitwa ya auto gouverneur son to ramba pa tenga taw dam sambe zinga pour mbene sen yibe ob sen kam nawlen king pura muhun kulira nole option tabe ngesi zif paliket bene sambe ko mazugunda yede la rasma yipsen dengre ratiti arabarare ad zimsi dapuka bene si azimsen ki ndaid ko mazugo si polo ton bahada men kin do sanam do ton tumne donc mambe tanga zugutu wa wane zime bene na kosi mamnya zime ton la yoro psin wa zimbed ni so la ton hyanda mam hyanda tamele gbo amambe kantum sanma ka somati zime yo le nyodin yikoto mam namba hasan mo lam king zimo donc be ko vient mam nan kelaga mam wum ti zime ya hinki ti mam yik na wa jeska sit mam si do antawa mikemiti ko ma fa ti le zime to ngon lo ko tamele a nyo problème nyo pa zim kum e lo ba se ton banga premier sa hanni to ko ne kada nan kien ko ma la zime kide ne me ya vuguri yan lo to sa nyo so ba ya tole abakala ki ya hanji zungu to wa zulera central pang yin kitame te gouverneur son to mo brama leksa no ibu totore tun kelen jikara ko ya ngul nimbuida tip kelen be gunsu point voilà be gunsu pour bala yamim ti on ya kelen suspendre ko ma sar ni fora ma pour ne citerne dama on continue nimbuida ko et kelen be gunsu point brale wo bizim yare e brale wo rooms in kiti bam kami ya tutuninga e gunsu kena ni kulisa kilemse la kulisa point e ble wulga me dama te wulga nimbuida ya ti mbe commune dama ti man gusku ti sakanga wa noa intoxication be fleuve pour ne kilemsa nananda na yilan ton bang bum la ning so wan kiti yel bamba fa wa tumne le nisba santara bangal so wazinga pour un wan likengesa adab nanti mana vesco ti pam ven mazugo len kelia bolle la gouverneur son tumura malikan tas nimbuida top sakantu noy la nisab sanganare na yilen ti nimbuida ton pam korlogo rendena po sa Elise Cabré barakosko la gongo ndo senkeb kongre wena mana sugure la wena kelam pasab kelam renya ne sibi la pura koisa namba sit gune kibaya te kanam bil pombala sungalo watara wena kod be winto
ka se ka ko da don ɲɔgɔn na don min ye silamɛw ka jɔkulu jamana 11 olu ɲɔgɔn sɔrɔ min bɔra sahel jamana kɔnɔ o ye ulamas imamu ani wazukɛlaw o ka se ka kalan sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa ka se ka fɛɛrɛ don ka ɲɛsin ka taa nin tɔɔrɔ kɛlɛ ko fanfɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye américain ka jɔkuluba USAID olu nana ka se ka baarasen bila sen kan baarasen min taa nɔ ka taa dumuni ko ka se k'o nɔgɔya muso n'o b'a fɛ o bɛna sigi mara saba kɔnɔna na o ye centre ouest centre est ani sud ouest fanfɛla la a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka tɔ kan balima burkina faso télévision kanubagaw ani tile aw torasi a b'a ka jabaranso kabini aw ka fabara o wagadugu an ka tilefɛ foriba aw kelen bɛɛ lajɛlen bi ntɛnɛdo min bɛnnen bɛ an ka binsɛn kalo tile 12 ma san 2021 kɔnɔna na ani tile an bɛ taa daminɛ ka ɲɛsin ka to ko an ka lasigisoba kɔnɔna don o ye ɲɔgɔn ye ba kɛ an ka jamana min ye lasigisoba ɲɛmɔgɔba Alassane Bala Sakande ale tun bɛ taaba kɔnɔna Bogodila so a taara ka se ka taa hakilifali kɔ o bannen kɔ ka bɔ o taara bɔ Samandeni ka se ka file barazi bɛ cogo min na an ka se k'o lajɛ Idrissa Karambiri ani Kasum Milogo. Alassane Bala Sakande n'a kɔmɔgɔ bi Samandeni baraji la taama lo n'o y'a kɛ o ka baaraw kɔjabili dini na sababu fɛ Bogodila so mara la députéw nana Samandeni baraji la walsa ka se ka faamuyali sɔrɔ ni baaraw kɛcogo ye ani fana ka se ka gɛlɛyaw faamu o ra don ɲininkali bɛɛ kɛra baraji nin kan ni jaabili fana sɔrɔla ni nani Samandeni baraji ra ye waliya ɲuman ye sabu a bɛna dɛmɛ kɛ baraji ni baaraw ɲataga la ni mara fana bɛna se ka ɲataga sɔrɔ o ra don Alassane Bala Sakande n'a ka baarakɛɲɔgɔnw y'a yira k'o bɛna baara kɛ walasa ka se ka maradenw ka fɛtaw sabati ale fɛ Samandeni baraji banni bɛna jamana tilebiyan fan fɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ɲataga la. Amu bɔ sisan ka ɲɛsin ka taa kuma tun b'a fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔ min ye baarakɛda min se américain ka baarakɛ yiriwa jɔkulu min sigilen ko USAID olu ye baarasen bila sen kan min ye dumuni ko baara fɛn fɛn ka se k'o yiriwa ka taa musow n'u denmisɛnninw fanfɛlaw ka se ka dumuni ɲɛnama sɔrɔ o ba bɛna sigi centre ouest centre est kɔnɔ ani sud ouest kɔnɔna na ka se ka fili se ko musow n'u dɛmɛ cogo min ka se ka dumuni ɲɛnama sɔrɔ ka se ka faamuyali kɔrɔ an ka cidenw min tun bɛ da olu ale can ka cidenw yɔrɔ la a ye min sɔrɔ ka na d'a ma docteur min ye Sidi Kulubali ale ka seri filɛ min ka baara lɔnniya ta nɔ ka taa dumuni ko yiriwali ko kunna ka taa bana fɛn fɛn fɛ la. Ni ye projet kura le ye ni ye américain ka projet kura le ye min bɛ taa denmisɛnninw ni musow ka dumuni ko fan fɛ ayiwa projet nin nana Amérique gouvernement ka projet nin financé jango an ka se ka filɛ an bɛ se ka baara min kɛ jango ka se ka dumuni ɲɛnamaw di musow ma ani denmisɛnninw jango ka se ka kɔrɔya o ka se ka denmisɛnninw ka se ka kɔrɔya ɲuman sira la o ka se ka janya normalement o ka se ka fanga sɔrɔ o fana ka se k'o hakili yɛlɛ donc projet nin nakun ye musow ka fan fɛ fana a b'a dɔn ko musow fana tuma dɔ la komi o kɔnɔmaw musow bɛ kɔnɔ ta tuma dɔ la fana ale tu kɔnɔmaw tɛ o ka baaraw ka ca donc a bɛ kɛ saman komi dumuni ko fana ka gɛlɛ o tuma ma dumuni kisɛ mun kan ka don fari la dumuni sira fan fɛ tuma dɔw o tɛ sɔrɔ donc an bɛna projet nin bɛna monter jango ka musow ni denmisɛnninw jɛmɛ o sira la bon a fana b'a dɔn fana mɔgɔ caman bɛ yen dumuni ko ka gɛlɛ o fɛ mun de bɛ se ka kɛ duguw kɔnɔ ka se ka o jɛmɛ o sira fan fɛ projet nin o b'a fɔ tubabukan na ko multisectoriel c'est à dire que projet nin a ma ye komi bana fila kɛ ministère dɔrɔn ka projet lo biɲɛ b'a la banaw bɛ fila kɛ fan min fɛ olu nin b'a la école kalanbagaw ta nin b'a la mu sɛnɛkɛbagaw ministère min fana bɛ sɛnɛkɛbagaw fana fɛ olu nin b'a la ministère min fana bɛ mɔgɔw jɛmɛ ni olu nin b'a la ministère min bɛ ni bɛganw ye fana olu bɛɛ nin b'a la donc an b'a filɛ n'u bɛɛ bɛ se ka bolo don ɲɔgɔn bolo cogoya min na ka se ka mun de kɛ o ka baarakɛyɔrɔ la duguba la comme dugudenninw na min bɛ se ka kɛ musow ni denmisɛnninw ka se ka dumuni ɲɛnama sɔrɔ ka se ka bɔ o yɛrɛ la an kana foyi ye tugu min bɛ se ka kɛ dumunikɛ bana ye denmisɛnninw ni musow fɛ. An bɛ to o ɲɔgɔn ɲɛ kelen kɔnɔna ka yira k'a fɔ ko canu o ye dumunikɛla ko ne ka taa nɛɛma bɛ se ka di muso ni den ma cogo min na o ka se ka sigida ɲɛnama sɔrɔ ka se ka kɛnɛya sɔrɔ o baarasenw bɛ se ka labila cogo di sanu bɛ labila o baarasen a ka kɛ sababu ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ o ka se k'o nin don a la ka se ka fili baara min ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ an bɛ to ale bele ni Amadu Ilbudo ani da olu ye olu ka seere filɛ nin ye. Famiw fan fɛ musow tɛna a ma ye komi an bɛna dumuni ni tilan mais a ka lɔn Amérique ka gouvernement bɛ ni projet caman ye dugu kɔnɔ Burkina yan
donc projet dɔw bɛ yen dɔw bɛ yen u bɛ dumuni tilan dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ ye a kana nin kɛ a ka nin kɛ dɔw bɛ yen olu bɛ sɛnɛkɛbagaw dɛmɛ donc an ka baara ye min ye olu projet mun bɛɛ bɛ baara kɛra Burkina kɔnɔ yan ani projet wɛrɛ ale mun yɛrɛ tɛ Amerika fan ye an bɛ se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo cogoya min na jango ka se ka baara in kɛ ka taa sara ɲɛnama na ka se ka en tout cas mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka dumuni ɲɛnamaw kɛ u ka familles kɔnɔ donc projet nin bɛ taa o sara de fɛ voilà donc an bɛna se ka gouverneur an bɛna baara kɛ ni gouverneur ye olu bɛna kibaruya se mɔgɔw ma ayiwa a kan ka to ka nin de kɛ jɛmɛ sira la an fana bɛna filɛ fanga min b'an na ka se ka mun kɛ ni a kan ka kɛ ka dumuni san ka tilan ni olu projet bɛ yɔrɔ dɔ la an b'a fɔ ye a kan ka dumuni tilan nin yɔrɔ nin la parce que problème bɛ nin yɔrɔ la ni mun fana sɛnɛkɛbagaw ka sira la an b'a fɔ ye a kan ka sɛnɛ kɛ ka nin kɛ a kan ka ni woso wulema ninnu an bɛ se ka fɔ ye woso wulema kan ka sɛnɛ parce que an ka kɔlɔsi ko denmisɛnninw vitamine A tɛ denmisɛnninw na caman nin fan fɛ donc n'o bɛ se k'o sɛnɛw kɛ ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ par exemple voilà donc an ka baara bɛna k'o le ka fɛnw coordination kɛ ka projets fara ɲɔgɔn kan ka se ka filɛ min bɛ problème ye an bɛ se ka baara k'o sara la ka se ka mɔgɔw ka taa ɲɛfɛ. an ka kibaruya laban kɔmi kuma fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔna an bɛ taa bɔ min ye imamu ni ulama ni wazukɛlaw olu ka ɲɔgɔn ye ba sigila mun sigilen don Sahel mara kɔnɔna na bɔra jamana 11 min ye Sahel jamanaw ye ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ wagadu u ka ɲɔgɔn ye ba sabanan ani ka kalansen 12 kɔnɔna na ka se ka taa u ka se ka lɔnniya di o maa ninnu ma ka taa min ye ni tɔɔrɔ kɛlɛku fan fɛ an ka jamana kɔnɔna an ka se ka sɔn ni ɲɔgɔn ye mara u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa gɛlɛya min sigilen bɛ nin wagati in na ka se ka faamuyali kɔrɔ don an bɛ taa to Ginko Sayibo olu tɛ an ka cidenw yɔrɔ la ani Amadu Ilbudo o ka sere filini ɲɔgɔn ye ba sigila dɔgɔkun tɛmɛnen ka ɲɛsin ka taa min nafa kalandiro ma kalandira min ye ulamas imam ani wajusola mun sigilen filɛ nin ye Sahel mara la ka ɲɛsin ka tɔ kan ɲɔgɔn ye dabɔra fɛn min kɔsɔn don o dɔwɛrɛ tɛ don o ka sigi ko ba sabanan do filɛ nin ye ani kalanbolo 12 de o sigilen filɛ ka ɲɛsin ka di min ulamas imamu ani wajukɛla mun sigilen filɛ nin ye Sahel mara la bɔra jamana 11 na an ka farafina kɔnɔ yan ka ɲɔgɔn kunbɛn yan o ɲɔgɔn kunbɛnya kun fila de la a kun fɔlɔ n'o y'a belebele fɔlɔ ye ka se ka hakili jagabɔ ka taa masiba min kɛnɛ bɛ k'an sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ n'an k'a ma ko terrorisme k'a sɔrɔ y'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a kɛra o ko kow b'a kɛra silamɛya de kun kɔrɔ an dun b'a dɔn k'a lɔn ko silamɛya kɔni ye an ka balo ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka se ka diɲɛ balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la ka taa lahara sɔrɔ hɛrɛ la comme an b'a dɔn cogoya min na mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn na c'est à dire mɔgɔw ka cɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔw ka kɛ faragɛ dɔw ka kɛ farafin ye dɔw ka kɛ silamɛ ye dɔw ka kɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye dɔw ma kɛ silamɛ ye dɔw kɛra kafiri yɛrɛ ye o bɛɛ ye Ala yɛrɛ ka latigɛ ye donc mɔgɔw ka se k'o yɔrɔ ninnu de faamu k'a lɔn ko maa si ma na i kun fɛ diɲɛ na maa nana a nana ni Ala yɛrɛ ka latigɛ de ye a nana ni fɛn min ye o y'a ka taabolo ye komi kuranɛ b'a fɔ an ɲɛna ko an bɛɛ n'an ka taabolo don min bɛ ɲini an fɛ ko an ka se ka ɲuman de kɛ adamadenw bɛɛ ye limaniyamɔgɔ don wa limaniyamɔgɔ tɛ i ka ɲuman ka ɲi ka s'a ma cogo min na n'i y'a sɔrɔ n'i ka jɛɲɔgɔn don n'i y'a sɔrɔ i ka sigiɲɔgɔn don n'i y'a sɔrɔ i ka balima don hali n'a y'a sɔrɔ n'a n'i ti diinɛ kelen na i k'a faamu k'a lɔn ko Ala yɛrɛ ka latigɛ la a ka k'i gɛrɛfɛ o bɔra jamana 11 na mun bɛ Sahel mara kɔnɔna na don o sigilen bɛ nin jɔkuluba kɔnɔna na o bɛna miiriya kɛ miiriyaba kɛra ka taa bila walada mun kan o filɛ nin ye min ye ka ɲɛsin ka taa don yɛrɛwoloma fɛɛrɛw jumɛn o bɛna se ka ta ka se ka yɛrɛwoloma ko ka se k'o dilan ka ɲɛ ani ka se ka sɔn wa ni i tɛɲɔgɔn ye ani min ye ka ɲɛsin ka taa diinɛ baarasen min bɛ bila a n'a kɛwale o bɛ se ka o sabati cogo di sigi kun ye ka se ka nin yɔrɔ ninnu jɛnsɛn k'o yira silamɛw la san'a ka se silamɛw bɛɛ ma k'a ɲɛ yira alimamuw na k'a ɲɛ ɲina wajulikɛlaw la a ka se k'a lase ayiwa silamɛ tɔw bɛɛ ma ka se k'a lase ayiwa fasoden tɔw bɛɛ ma a kun filanan jamakulu min b'a lajɛna an b'a wele ko ligue nin ye ligue ye nin ye jɛnkulu de ye lɔnnilaw ka jɛnkulu alimamuw ka jɛnkulu ani wajulikɛlaw ka jɛnkulu jamana 11 nin kɔnɔ u ka jɛnkulu don donc u ka assemblée générale siɲɛ sabanan de ye nin ye an bɛna président kura voter an bɛna secrétaire kura voter an bɛna bureau kɔnɔmɔgɔw kuraw voter donc sigi kun y'o fana ye ka se ka o sigi ninnu o fɛn ninnu lakurakuraya ka se ka joli kura don
jenkulu ni ka barawra ka se ka latagnya ko sebe inshallah kuna wule mo balla nyina do ka se ka tlefla konna o ka se ka fero jonjon soro fere jonjon mina ke sobe ka se ka ni ke wali jugunu ka se ko kele ka boye ani miriya jugumu mi ni tura miriya ye ani yele wulma hi miriya ka se ko bo o yi ni jokulu ban ka nyamako ka dala kanye bala Burkina Faso tourism kan ba amanga bika kuna fuli kuna chante nala e sini yaramba soro fofo konan ani klefa ni wakati kelena o keleni ba ani chaka la jella ani kle rewɓe tawaɓe le diwgu ɗum wonno sahel gallure doori ñande asande ɓe gaɗi yaadu fa ɓe kolla kamɓe ɗum mettu maɓɓe no haɓɓodi ko haɓɓodi ɗum wonno no ndenagu wori hande le leydi meɗen kibaruji meɗen handen e garan kaale haala muɗum wakkati muɗum ɗo hano waldere sukaɓe jokolɓe daraniɓe fina tawa leydi meɗen kamɓe du ɓe gaɗi kawrital maɓɓe ñande asande ya gammi meɗen fina tawa yo théâtre e tawti ɗum wonno teddinde ɗemɗe meɗen ɗum wonno koɓe gaɗi ñande asande ɗum fuu min kalana ɗon ɗo e wadde seɗɗa Soudou Baba on ñalli e jaam bisimilla moɗon ndelle han konomi ɗon toɓɓe kibaruji ni ñande asay hecci kengal le gallure doori e rewɓe tawaɓe toon kamɓe duɓe kolli fa handen keɓe beltaki fay seɗɗa saabe ɗume saabe ke ndenagu ngu wala sembe toon ndenagu ngu noɓe jiiɗi yecco walta ɗum wonno far guure maɓɓe toon saabe ken fa joni ke noɓe nodda hoorejo leydi meɗen kam du filo dabere majjum hay ɗum wonno koɓe gaɗi ñande muɗum fa paamen no wonno ɗum fu ɗum yaari e jahan nodden Oumou Diallo wawtu yamde jeenayi to nokkure wi'etende rond-point Arba Diallo toon wonno to denta rewɓe hawriti rewɓe ndewgu Sahel faaɓe jaha to gouverneur ndewgu Sahel faaɓe kokkowa bataki maɓɓe. Plus d'1 mois après le massacre de Sonha, la situation sécuritaire dans notre région demeure peu rassurante. ko ɓuri lewru handen gaɗa war hoore wonde Sonha fa handen rafi ndernagu wala nder leydi meɗen fayno laamu haaliri fuu ɗum saabi ko ñande 10 lewru ndunguru ndu gonɗen ɗu en minen rewɓe Sahel min jalti fa heewi fa min kolla mettogal ngal min mbuuri laamiɗo leydi paama ke minen rewɓe Sahel min tampi min jaɓata jooɗade e tampiri mettogal laatuno min ko tilsi e amin du Sahel en général et celui de nous les femmes en particulier. fay nayeɓe tawama ley ndu yaadu. À cet âge là aujourd'hui si je marche c'est que c'est chaud. sini on jii min jalti fay minen nayeɓe ɓen yo min tampu min gari fa handen famin jaha min kolla laamu ke min tampi ndelle laamu na hande waɗa no watta fuu fa jaam warta nder Sahel min jiɗana jaam ndernagu e cellal sodda siɓe amin ɗum ɗe mbarjo ɗum ɓen sanne sabu iɓe golla woɗi kamɓe du iɓe goni fa hande e ley tiɗormaji e ley ɗon yo tokko gouverneur kam jaɓɓi ɓataki rewɓe on woɗi o holli du keɓataki on yettoyto to joyi yottade. ayyo jaren yesso joni en ƴuuri doori e jahan gallure dedugu no won toon hanno projet joƴƴinama fa joni kay wallita ko ɓuuri fuu remoɓe tawaɓe toon projet on du yo ɗume inde maɗa wonno ko joni kay bindata ele joni ka talkuru heɓa joni ka keɓa wallede ele banggal ko ɓuuri fuu yimɓe ndemoɓe hano kamnari far dewgu toon ndelle ɓe jahama joni kay ɗum wonno hoore projet ɓe jeeyi fa joni ka ɓe kollita ɗon wonno yimɓe ndemoɓe toon noyi wonno no gollal ngal yarata so ni a windoken ɗon fuu aɗa wawi joni kay heɓede ɗum wonno wallitede golle maɗa so ni hano joni kay ndemal ngal waɗi wooɗay yaara no woɗiri hano awtilindi kam du moƴƴay ni wonno koɓe jottinle majju fa paamen noyi wonno ɗum fuu ɗum yaari fa handen e jahan kettinoɗen ɗum wonno Oumou Diallo. rafi ƴohoole ilam e yooro ɗum fuu yo kulle caabotoɗe ndemri taw wooɗa ndelle laamu e walliɓem ƴuuri e batta laamu ndemri fa walla ndemri e projet keso e bangal ɗi saɗormaji li gallure deedugu ɓe gureɓe remoɓe kamannari no woni ga fa jangine ko woni au projet. Ça fait la 10e année. Cette année encore on passe pour leur expliquer. Ni woni hitande ɗiɗaɓerde ko miɗan kolla ɓe noyi neɗɗo jeeyi windirde hoorem foti jeeyi yoɓande ɗum wonno au projet ndelle buuɗi ujunaji 2 e keme 4
jeeyi yoɓede amma laamu kam jeeyi yoɓude feccere neɗɗo du yoɓa feccere kan woni ujunere e keme ɗiɗi sini tawama bonanda on heewanima neɗɗo dow hectare goto fuu buuɗi ujunaji 26 yoɓete ley hen ardo ofroger holli ke rawanin ko ɓuri hectare woygu ɗi gureɓe keme 3,69 fuu keɓi ɗum wonno ndenago ley ndewguji centre ouest lettugal e ndewgu bokkuldi muhon ley maɓɓe hemre e jeɗɗo keɓi ɗum wonno joɓanama ko foti million ji 5 chacun a eu 31 500 par hectare kala goto fuu heeɓi buuɗi ujunaji 6 e keme 3 dow hectare goto min kay mi heeɓi ujunaji 64 302 000 et quelques projet darantoɗo bonandaji e bangal ndemri e nguureji fuɗɗana balla mum ele hitande ujunaji 219 hantoto le hitande ujunaji 223 ayo ndelle kantiren cibarju meɗe haalgol haala fina tawa ñande asayde waldere sukaɓe jokkolɓe daraniɓe fina tawa le leydi meɗen Burkina Faso kamɓe duɓe gaɗi kawrital manggal le nokku Sinaza toon fendaji majjum yo teddinde ko ɓuuri fu ɗemɗe meɗen ɗe musinɗen ɗe e tawti le majjum ɓe keddoke ɓe gaɗi golleji kewɗi ko haɓɓude joni kay fa handen théâtre e tawti ɗum wonno gammi meɗen fina tawa fa paame nde wonno ɗum fu ɗum yaari e jahan kettinoɗen fa handen e Paul David Bambara e tawti minen ɓe ndelle e jan kettinoɗe Salam yo ɗum jangirde toon jo wi sohla kanko do wara kanko do taha ɗon ɗo seeɗa ɗum tawale heeɗi fina tawa sembe muɗum e dow ɗemgal woni ɓe sukaɓe jokkolɓe anditi ɗum ƴuwde fulfulde julare mosinkore e gurmankore ɓe gaɗi arodirgol e wawde haale ɗemɗe maɓɓe ano batuji keɓama gaɗama ano bomi keɓama gaɗama ano fa handen taali en bandi en fa hande nano kuule jaldoji ko jallini anka ko hokkata kongi ko hokkata tindinoji lobbe delle kuule kewɗe keɓama gadam ka golleji ɗin joni noon ko ɗi puɗɗata fon ɗi keɓaka fu huuɓi day delle min miile ɗo adde golle ɗen jottoto kulle kewɗe ana mbawi heɓede golle watta fa hande ndu ko fina tawa meɗen yaara yeeso ay miccintinde du hoore haala kan no mbawɗen daranade ɗemɗe meɗen e Burkina Faso fa keɓen ɓeydade le leydi meɗen ndelle ɗum wonno ko heɓa golla tafon amma gollal ngal jongal fuɗɗe ngal woni ngal yaara yeeso Allah jaɓi ɗemgal kawno wuddu fina tawa kawno wuddu leñol kawno wuddu ko laati fuɗɗe ɗemgal jurata ndelle go'o mayre kone ɓuri teddinde fu yo ɗemgal ndelle saabe majjum ɗo nde jooɗi fu batiɗe fulfulde ana joƴƴine ndelle ko ɓuri heewde dus e waldere nen yo sukaɓe janggoɓe nder jangiɗe mawɗe jangiɗe potoɗe ka wonno ƴakanaji fa nde jangiɗe pamare wonno ko gon le majjum ndelle kala ɗo jangirɗe ɗe goni fu ɗo nde heeɓe nde yetti fu ndelle kaddi fu tawa le jangire ɗo jiɗɗo muyɗo je windude janggude haalde fulfulde so ya pullo so a wana pullo so aɗa yittan nden ka ɗo nde woni ɗo ka fu ɗum nawo ndelle batiɗe fulfulde joƴƴina ɗo windete ɗo jangguete ɗo haalte fulfulde fa hande ɗo kulle fina tawaji kewɗe ana kolline ɗo bandi en tidinoji ni e mbawta lintididde yo batiɗe fulfulde ne andide club fulfulde woɓɓe fu no wonno no anditita wakkatiji tiɗɗi leydi meɗen wondiɗi AJPFB e dow gollidal fedde ADAF ɓe gaɗani pirɓe ɓe ngala bawɗe moƴƴere alhakika subaka hande o min gari fa hande famin ɗowtira ɗum wonno onon sukaɓe jangoɓe jande kempe onon sukaɓe on ummake on miilake on mbi on daranto haalaji meɗen fina tawa ɗemle meɗen on gari du on kalani kam on mbi on jiɗana mi laato inni on weeli kam sanne weeli kam fa wana heese saabu on jii inniraɓe hewɓe on ɓittake ɗum en on gari to am tawana min du miɗa yiɗi fulfulde miɗa haala fulfulde miɗa yiɗi leñol fuu gongol le Burkina Faso miɗa yiɗi ɗum ndelle ɗum saabi ko min gari fa hande famin ɗowtira on e dow ɗowtirɗen o dow min gari fa hande min gaddi moƴƴere famin kokka firruɓe meɗen saabu hande to ɓe goni ɗo ɓe goni les saɗormaji ɓe goni les tiɗormaji ɓe goni les rafo ko jimmi mi tinina sukaɓe meɗen saabu miilo lobbo wonno ko ɓe keeɓi joni daranade fina tawa muɗum daranade ɗemgal muɗum e hunde lobbere ndelle ko mbawmi tindinde sukaɓe meɗen hande tinno to woni fuu ele selle adunaru muɗumen tan jeggita ɗemle muɗumen woɗi ñaaƴira ɗengal muɗum ɓi pullo ñaaƴira ɗengal muɗum ɓi kaaɗo ñaaƴira ɗengal muɗum bamaranke ñaaƴira ɗengal muɗum gurungajo ñaaƴira ɗengal muɗum gurmanke ñaaƴira ɗemgal muɗum mo hen fuu e meɗen enen ɓiɓɓe Burkina Faso mo hen fuu e meɗen tinno ñaaƴira ɗemle muɗum ngami théâtre
Lewuro, onon to. Onanta, baso ala ga ni ngana tuba ko ni talo ko nelle. taali e takki e fa handen batudo hoore haala jingamde ɗenɗe men fa ɓamtare burkina laato yo ɗum wonno ko waɗa e ley ngal kawrita ko hikka kay tiloke waldere sukaɓe jokkolɓe daraniɓe fina tawa leydi burkina faso na nodda ɗon mawri gasin e jam e cellal. ayo gasi delle suudu baba ko hannden kay hantoke en ndelle ano junnoɓe no dara cibaruji ami nder suudu télévision meɗen allah holluɗe jango e jamɓe cellal fofo moɗo.